अस्सलामुअलैकुम सामीन। 10 रबीउल अव्वल और 3 सितंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत इमाम दोहा कतर कारी अमीर आलम अल कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين